आता चलयतले मग हो सर मॅडम सामान स्टार्ट कर आता करतलो की मागीर या चेंज करतो तुका हे बी थंयसर फ्री आता तुका टेन्शन सत्रेची गरज ना चल तुजो खंय घालतलो माझ्या घालतलो माझ्या खंय पाय पडो ना पाय पडो ना आता चल सुशेगाद हां सत्रे लावपाची गरज ना ते हां तुझो येवो कोण आमच्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराचो बर्थडे आयज त्यांच्या वाढदिवसा निमित्तान आम्ही हांगासर आमचे मांद्रे मतदारसंघाचे जे म्हणजे स्वताहून आपलो वेवसाय सुरवात करपाक सोदताले त्यांची मागणी आसली की तांकां गाडे दिवपाचे स्पेशली गाडे जे बिचाचेर तुम्ही पळयता आसतले बिचाचेर सत्र्यो घेवन बसताले टेबल लायताले प्लास्टिकान बसताले आनी जेन्ना हांव मुद्दाम विजिटाक वयतालो रावंड मारपाक तेन्ना ते एक म्हणजे बरे दिसनासले कित्याक कोस्टल बेल्ट टुरिस्ट येतात आनी मातशें तरी डिसेन्सी आसूंक जाय सो ते विचारान तांकां विचारलें तुमकां गाडो बरो करून दिले जाल्यार जात म्हणजे उपकारता काय म्हणून आनी ते प्रमाणे तेंच्यांनी आमकां बेगिनात बेगीन ह्या सिजना पयलीं दिया म्हटलें आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर सदांच म्हणटा आत्मनिर्भर भारत म्हणटात ते आयज ह्या पद्दतीन चलोवंक जाय की बारीकचे बारीक सामान्य मनीस म्हणजे तेंचे जे विचार आहात बारीक सामान्य मनशा मेरेन तांकां सगळे सोयी सुविधा पावपाक जाय स्वताचे स्वावलंबी जावपाक जाय आनी आपले स्वताचे हिमतीर कितें तरी सोर्स ऑफ इनकम तयार करपाक जाय त्या प्रमाणे आयज तांकां एक आमच्या प्रायम मिनिस्टरा म्हणजे प्रायम मिनिस्टर वाडदिसा निमतान तांकां सगळ्या जाणांक ही एक भेट कशी आनी तशेंच आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जे स्वयंपूर्ण गोंय म्हणटात ते आमी प्रत्येक आमदार जावं किंवा लिडर जावं आमी आमच्या पद्दतीन म्हणजे आमच्या लेवलीचेर आमच्या सामान्य लोकांक आपल्या स्वताच्या हिमतीर स्वताच्या बळाचेर कशें उबे रावपाचें हे आमी तांकां सोय सुविधा करून दिवपाची गरज आसा त्या प्रमाणे आयज आमी 9 जाणांक हांगासर गाडे दिल्ले आहात पयलीं आमी 20 जाणांक दिल्यात आयज 9 जाणांक उरलेल्या येणाऱ्या टायमार आमी 25 ते 30 जाणांक कित्याक ऑलरेडी वेटिंग लिस्ट आहा नांवां दिल्लीं आसात म्हणजे जाता तितके मॅक्झिमम जे हांवें इलेक्शना पयलीं जे अनाउन्स केल्ले म्हणजे प्रत्येक घरान सोर्स ऑफ इनकम जावपाक जाय त्या पद्दतीन आमी प्रयत्न करीत आसात म्हणजे सोर्स ऑफ इनकम मागीर तो सेल्फ रेव्हेन्यू जनरेटींग आसूं किंवा प्रायवेट सेक्टरान जॉब्स आसूं किंवा गव्हर्मेंट सेक्टरान जॉब आसूं म्हणजे आमचे उद्देश इतलोच आसतलो की प्रत्येक घरान सोर्स ऑफ इनकम म्हणजे त्याच्या घरान त्याचे घर चालपा खातीर कितें ना कितें योजना करून दिवपाची गरज आसा त्या पद्दतीन आमी आयज करता परत एकदा सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा आनी सगळ्यांक कडेन मागता की तुमी तुमकां जे गाडे दिल्यात ते गाडे तुमी स्वताहून चलोवपाचे ना की भायल्याक कोणाक दिवपाचे तुमी स्वता चलोवंक जाय आनी म्हाका खात्री आहा तुमी चलयतले आनी बऱ्या पद्दतीन हे करतले म्हणून आमचे डॉक्टर परब आसात म्हणजे तेंचोय हे स्टॉल्स दिता आनी तेंचे मेन रोल आसता कित्याक तेंची सर्टिफिकेट जाय सो तांकां मागता बेगिनात तांकां तेंची सर्टिफिकेट तांकां दिवचे हेल्थाची आनी तेंचो बिझनस तेंच्यांनी सुरवात करचो नर्सर फेर्नांडीस मागीर आमकां सगळ्यांक गरिबांक गाडी एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कसो हे करून दिला बिजनेस घालपाक आपले सगळ्यांची नांवान हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा तेंच्यांनी आमकां आपलो हातबोट दिवचो कितें प्रश्न येयल्यार तेणीच आमचे ते सॉल्व करचे विचार थँक्यू खंय तुजें ते हरमला बिचार कसलो बिझनेस करतले गाडयेचे आडसारा मकई कितल्या वर्सां पासून 17 जालें 1 वर्स जावं पयलीं कांय ना आहलें गाडो कांय ना आहलो म्हाका आतां फर्स्ट टायम केला इतलो दीस टेबलार घालून आतां तुका गाडो दिलो
आमच्या फाटल्यान रावल्लो आहा सगळ्या प्रॉब्लेमाक आतांच न्हू तो MLA नासतना सुद्दां ह्या गाड्या खातीर आमच्या वांगडा पेडण्या पुलीस स्टेशनार येयल्लो आहा आनी झगडून आमच्या सदांच फाटल्यान रावून सगळ्या प्रॉब्लेमान आसताच तो आमच्या वांगडा म्हणटकीर अशा मनशाचे उपकार खूबच आसता न्हू आयज पोट दिला तेणें आमकां आमी सदांच तेज्या फाटल्यान आसतली आणि हेज्या फुडें करतलो आनी आमकां आशा आसा करतलो म्हणून हाका जाल्यार खूब केलें सगल्यांकूय केलें तेणें आनी हांव जाणा सगल्यांक करता दिता करता गरिबांक सगल्यांक दिता तो आनी पाही गांव खूब थँक्यू तुम्ही खंयच्या गांवची हांव हरमलचे आता गाडो तुम्ही तुमकां दिला खंय खंय चलयतले हांव म्हाज्या तोंडा मुखार चलयतली कितें कितें त्या कितें म्हणजे कितें कपडे बी शिवतले नाजाल्यार कितें भाजी बिजी अशें कितें करतली हांव आमदार तुमकां सदींच हेल्प करतलो हय हय करतली तुला आडसार दुसरो गाडो घेतलो तो आतां मोडला भाई म्हाका गाडो दिल्लो तो दर्यार लागान म्हणून तो थंय तेका सांगलो म्हाका दुसरो दिना लागा ह्यो चलता न्हू गाडी त्यो चलना बाई वांगण खंय रावता